हेलो हाय नमस्कार सांग मैंने भावुँ आपण मैंने बहुत खुशी थे मुझे तो बहुत खुशी बहुत भलरे अच्छी भावुँ आपण मैंने बहुत खुशी भलरे थे चलू मुझे भिडियो स्टार्ट करदेवी। आज तो शनि ओषा मोर स्टार्ट हो शनि ओषा आरंभ होला बेलू जाइए शनि ठाकुर कति शनि ठाकुर कति केमी ठाकुर गाधेले कौन कले मुझे सब आपको देखेबी चलतु। हेलो हाय नमस्कार आम तो ये जाऊँ शनि ठाकुर कति आमर शनि ठाकुर आम 5 पाଳି लेखा करूँ से आज जाऊँ आज फास्ट पाଳି आरंभ और ठाकुर गाधुआ हे गाधेबे चलतु मुझे आपको देखेबी ठाकुर केमी कौन गाधेबे आपको देखेबी चलतु। सांग मैंने देखिए तो ठाकुर केमी कौन गाधेली मुझे आपको देखली आबे देखो सज हो सज केमी कौन लगिला मत निश्चिंत कमेंट रे जनइबे सांग मैंने देखो फुल केमी सजा होती ठाकुर आदि आपको भल लगी निश्चिंत मत सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर सब करेंगे। ठाकुर सजा हो सांग मैंने ठाकुर केमी कौन होती मत निश्चिंत कमेंट रे जनइबे ठाकुर। हाँ है खुड़ी तुम पुओ झी कौन मोर चारिटा खाली झियो झी हां खुशी भल तीन झियो बाहा गेले या गोटे झियो यही झीटा जो थे बोधे सी तुम झी झी सी तुम झियो सान सान आ दीदी बाहा गेले दीजियो एबे बाउडा ए जो फेब्रुआरी 28 देखो ये सोनिया आसीबनी मते कलश आसी जाई सोनिया तरा घरे आसी धान दिया ओहो संध्यात्राटा डी पठी थांतो नाही से कोनी आम घर पे फूल के जाए मैं पठी एते कौन तो मैं देखी थे पैसा दी भोग देखो ये कलशर सिंदूर फिंदूर सब दे सारे
ରାତି ତମେ ପୂଜା କରିବନି ଅଞ୍ଜନକୁଡ଼ି? ହଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଆସିବନି କରିବ ମେଳାଟା ହେଉଛି ନା କହିବି ସେ ଆସି କରିବ। ଆଉ ସେଇଠି ନହେଲେ ଯେଉଁ କପୁର ଡୁଆ ଥାଇଛି କପୁର ଆଳତି କରିଦେବ ମନେ ପକେଇ ଟିକେ ଆଉ ବୁଝା। ଦେଖନ୍ତୁ କଳସ ତ ବସିଗଲା ଏବେ। ମୋର କୋଉଠି ତମର କେଇ ଜଣ ଆଣନ୍ଦ? 4 ଜଣ ଆଣନ୍ଦ। କୁନାନି ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି ତ? ସବୁ ସଞ୍ଜତ୍ରାକୁ ଆସ ଲୋକ ପ୍ରବଳ ହନ୍ତି। କେଇଟି? ହଁ ମତେ ଦେଖିନି ଆଉ ମୁଁ ଆଇଛି ପ୍ରବଳ ଲୋକ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଆସିନି। ପ୍ରବଳ ଲୋକ ସିନା ଶୁକ୍ରବାରେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। କଟକରୁ ସେ ନାନୀ ଆଗର ଆସନ୍ତି। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଡେରି କରିଦେବି ଗାଧୁଆ ये फूल वाला देंगे। ଶିବ ଛୋଟ अभी कोई बोला है? हाँ थैला हो गया 2-3 खंडे। ମାଳ ଦୁଇଟା ଗୁଣ୍ଠା ହେଇଗଲା ମନେ ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୁଣ୍ଠା ହେଇ ଆଣିକି ଉଠିକି ହଁ ଝିଅ ଗୋଟେ ଏଇଠୁ ନେ ଆଉ ତମେ ନିଅ ପାଣି ଅଛି ପୂଜାଟି ହାତଟି ଦେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତ ପୂଜା ପୁରା ସରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ସେ ଜଟା ହେଇ ଲୁଣ ଜଟା ଆଣେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି। ଆମେ ପୂଜା କରିକି ଠାକୁର ପାଖରୁ ଏବେ ପଳେଇ ଆଇଲୁଣୁ। ଆମେ ଆସିକି ହେଇଗଲୁଣୁ ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣୁ ଆସିକି ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ପୂଜା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି କେମିତି କ'ଣ ଶନି ଠାକୁର ପୂଜା ହେଲେ କେମିତି ଗାଧେଇଲେ କ'ଣ କଲେ ମୁଁ ତ ସବୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାକେ ସବୁ ଦେଖେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲିଣି ଏବେ ଆଉ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲିଣି ଆସିକି କେତେବେଳୁ ଆଇଲିଣି କିନ୍ତୁ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଖରା ପ୍ରବଳ ଆଜି ହେଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ବାଟରେ କେତେ ଜୋରେ ଖରା ଆଉ ଖରାରେ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆସିକି ଟିକେ ବସିଲି ବସି ସାରିକି ଟିକେ ପାଣି କରିକି ପିଇଲୁ ପିଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗଲି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରଖୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।